tako dobro. Mali noćni razgovori, tople ljudske priče, uz pregršt sočne glazbe. Tako dobro. Svakog ponedjeljka na Radio Nacionalu. Uz Ljudevita Grgurića Grgu. Tako dobro. Tako dobro. Hvala, dragi Zuhra, stvarno bit će nam tako dobro, vjerujte, drage slušateljice i dragi slušatelji, i večeras u društvu s Moranom Zibar. Jednim od omiljenih televizijskih lica, a ujedno i jedinom lovkinjom popularne kviz emisije Potjera. Gospođo Zibar, dobrodošli. Pa hvala vam što će mi biti tako dobro i što ste me pozvali. Da, vama hvala što ste se odazvali. Odmah idem s nečim što me onako intrigira na prvu, a to je otkuda Morani Zibar glad za znanjem? Ne znam, valjda sam se takva rodila. Imala sam roditelje, ajmo reći, intelektualce, što u ona doba, sjećam se da sam bila jedina u razredu koje su oba roditelja završila fakultet. Nešto i postignuća, ali to tad nije bilo tako često. U stanu prepunom knjiga, časopisa, novina, tata je bio novinar, tako da sam ja stalno bila okružena pisanom riječju i još sam bila jedinica i još sam živjela preko puta knjižnice. I onda kad me ne bi tko imao čuvati, jer su oboje roditelja radili, onda bih ja visila u knjižnici. I jedna stvar vodi drugoj. Tako da puno vremena koje sam imala na raspolaganju sam punila, nekako sama sam se stvarala zabavu. Čitala sam, dobro, nisam čitala kao malu enciklopedije i Krležu, ali nekako kreneš sa stripovima, pričicama, pa sama nešto pišeš, pa crtaš, tako da sam se uvijek fino znala sama sa sobom zabaviti, najviše u društvu knjiga. Ali jedno od, rekao bih, vaših najvećih vrlina, ja ću je naglasiti, a tome sam i svjedočio, je vaša točnost. Pa točnost, da, bude tu kada i točnost. Ne prevladava uvijek. Aha, točnost kao... o tome ja odmah razmišljam u kontekstu pitanja odgovor, rekao, pa nisam baš tako točna. Pa da, ako ću razmišljati o svojim osobinama, stvarno točna sam ono ko što se kaže švicarski sat. Jako to poštujem svoje vrijeme, pa onda i tuđe, evo... Da, volim biti točna i precizna. Kada sam vas dočekao na našoj porti, ja sam rekao, evo, na treći znak Geofa, Morana Zibara. Evo, takva sam. Ako ništa drugo, točna sam. Na to možete računati. Svaka čast. Ali već sad smo dotaknuli točnost, pa ste vi nekako osjetili da bi mogla biti digresija na vašu točnost u odgovorima na pitanja iz Potjere. Da, kad ću vam reći točno, odmah se trznem. Aha, dobro, točno je, nije netočno. Onda, već kad ste trznuli, onda moram naglasiti da je recimo vaša najslabija točka ili najslabije područje, ako ćemo se složiti, sport. Složit ćemo se. Zašto ne volite sport? Pa nije da ne volim sport, nego to najmanje pratim od svih stvari koje pratim. Odnosno, ono što znam o sportu je ono što sam sama možda pratila, pogledala, tenis igrala kao mala, ono što me nekako, što sam sama doživjela. A to da ću ja sad učiti nekakve utakmice i ko nosi koji broj na dresu, ko je prešao u koji klub, to mi je... Ako me to ne zanima i ako ne pratim, onda mi je besmisleno to učiti na pamet. I onda kad tako pitanje dođe, živcira me. Da, to se točno primijeti, to sam htio reći. Ali to je legitimno područje koje mnoge ljude zanima i to je moj hendikep što ja to ne znam. Dobro, i kako vi onda u tim trenucima kada se dogodi takvo pitanje iz sporta, jer to se točno skuži na vašem licu iz sporta i kako idete ententini, savarakatini? Pa nekad bude ta metoda, nekad, moraš kad si lovac malo i pratit medije i vijesti, onda nešto, aha, ovo sam pročitala, ovo se sjećam, nekad bude, ajme, ovo sam vidjela, ne mogu se sjetiti, bude ili gađanje ili ipak nekako podsvjesno izvučem. Najviše volim pitanja iz nekakvih 80-ih, 90-ih, kad sam ja doista to i gledala i onda to iskustveno znam. Ono da se nerijetko puta dogodi da je taj točan odgovor i odgovor na ono što možda i ne zna, da li sad natjecatelj ili lovac,
pod brojem C, to je... Ma nije, to je mit. To je mit. Nepisano pravilo. To je poštapalica. A to je poštapalica, ok. Danas su naši dečki došli iz Osla, čestitke, veliki doček na trgu Bana Jelačića, biti drugi na svijetu u rukometu. Ogromna stvar, je, svaka im čast. Prvaci svijeta. Ali ima jedan još detalj, danas je i to objavljeno na društvenim mrežama, pa ću ga pročitati, naprosto zato može vam se dogoditi recimo u Potjeru jedno takvo pitanje. Dajte. Ali stvarno nevjerojatno zvuči. Dakle, nas nema niti 4 miliona, ja mislim sada. Dakle, mi smo mali, da manji ne možemo biti, da tako kažem. A sad pogledajte ovaj podatak. Niti jedna od 195 zemalja, točan je broj zemalja svijeta, nema medalju sa zadnjih svjetskih prvenstava u sva 3 momčadska sporta. I onda ide redom. Hrvatska, prvaci svijeta u vaterpolu, drugi na svijetu u rukometu i 3. na svijetu u nogometu. Da ne kažem da smo prije toga 2018. u Moskvi, odnosno u Rusiji, bili drugi. Što kaže Morana na to? Pa to je nekakav fenomen i to nas sve ispunjava ponosom i evo kad gledamo te statistike osjetimo se malo veće i značajnije i sve je to meni drago i divno i kad odem, evo sad sam nedavno bila u Turskoj i normalno čim kažeš Hrvatistan odmah krenu asocijacije na sport, to svi znaju, sve je to divno i krasno, ali ja bih voljela da naš stvarni život, naši stvarni problemi, ekonomski, okolišni, da sve to, da to bude u fokusu. A to što sam mi uvijek Hrvatska, prvi smo u ovome, drugi u ovome, divno je sve to krasno, ali jel to stvarno utječe na kvalitetu mog života? Ajmo biti realni, ne puno. Znači, meni malo smeta što onda mi mjesec dana živimo na krilima toga, a ono što bi trebalo biti u fokusu ovoga nekako postane sporedno. I nikad se neće skupiti ljudi u takvim količinama na ulicama, na trgu, radi nekakvih stvari koje bi nam možda trebale biti malo važnije. Treba i ovo, ali evo, to je možda malo ono što mene malo bocka, što skupit ćemo se na dočeku, ali ako je neki prosvjed za nešto bitno, ja ću to na društvenim mrežama, ću dati neki komentar, a sad ne da mi se baš hladno, a gle i kiša će. Da. Što je na neki način čak i egzistencijalno važno, nerijetko puta, naravno. Da, bilo je tema koje smo mislili, sad je stvarno, sad bi mogli malo izaći na ulice i pokazati, ali ne, ništa od toga. Nerijetko puta ste onako priznali, samo kritično, da ste brzopleti, recimo da nerijetko vam jezik bude brži od mozga. Točno, ja sad citiram što ste vi izjavili. Pa to se može vidjeti gotovo u svakoj emisiji Potjere. Valjda od te nekakve pritisak i želja, ponekad izgorim u toj želji da budem točna, da odgovorim, da pokažem i onda jezičina, čudno radi mozak nas kvizaša, jer toliko ima tih ladica i podataka da ti neka riječ samo bude trigger. Aha, to mi je tu, ali umjesto da kažeš čekaj malo, pogledaj dobro, je li to stvarno ta ladica? Ne, ti samo to bubneš bez da provjeriš. Tako da ponekad previše znanja može biti malo, ako nemaš strpljenja, dvosjekli mač. Moji prijatelji koji su čuli da dolazite u moju emisiju, on su rekli pitaj Moranu, jesu li lovci na neki način motivirani da pobjede ove natjecatelje? Da, to nas često pitaju, kao jel ima tu neke šuškice? Nema nikakve šuškice, mi fiksno dobivamo iznos po epizodi, ne vrte se tu neki veliki novci. Kao ako ste uštedili HRT-u recimo nekih 40.000 eura, od toga će... Znate dobro da tako ne funkcionira javna televizija i doista zvuči kao floskula, ali ne treba nam takva vrsta motivacije. Dovoljno smo motivirani. Kao sport, žar igre te obuzme i tamo smo da bismo se igrali i svi smo kvizaši, doista imamo taj crv, ne treba nam nikakva dodatna motivacija. Želiš pobijediti? To mora da je onako jedna lijepa, rekao bih, sreća, da ne kažem adrenalin proradi kada upucate jednog natjecatelja, upucate drugog. Ma ne, adrenalin cijelo vrijeme radi. Nije to zbog pucanja u natjecatelje i lovine. Ali kad očistite teren, mora da je ipak lijep osjećaj. Pa lijep je osjećaj jer si pokazao, mogu ja, to znam, evo, vladam ovom igrom, mogu, a ne zato što sam tamo nekakvog, ne znam, Zdenku iz Našica lišila, ne znam, 5.000 eura.
Morana draga, vi ste diplomirali engleski. Engleski i hrvatski, I hrvatski na Filozofskom faksu u Zagrebu, magistrirali komparativnu književnost. Da, ne znam što mi je to u životu trebalo, ali tad me to nekako držalo. Kako vas je to uhvatilo? Pa voljela sam čitati, voljela sam znači moj diplomski, a onda i moj magisterij su bili hrvatska poezija, odnosno ajmo reći nekakvo razdoblje postmoderne, što kad nekom kažem ti si čitala i proučavala hrvatsku poeziju, da, to me baš zanimalo i čak sam se vidjela, ja bi voljela završiti na faksu, do kraja života samo čitati knjige i analizirati pjesme, ali nekako se nije dogodilo. I dobro, sad mi nije žao. Dakle, niste postali profesorica na faksu? Nisam, nije to baš tako lako u tim strukturama akademskima. Moraš čekati da netko umre, ode u penziju, moraš valjda od prve godine raditi u tom smjeru migoljice, a to nisam radila. Da, nerijetko puta sami sebi govorite da ste velika posvuduša, odnosno volite šarati, volite multitaskati, morate biti, kako ste negdje izjavili, na barem 10 kolosijeka. Pa prvo, posao mi je takav jer radim kao freelancer, a drugo, mislim da me takav način, takav modus operandi i doveo do ove kvizačke karijere. Ja volim reći da mi kvizaši nismo stručnjaci za jedno područje. Ja bih možda voljela da sam ja vrhunska skijašica i da se samo time bavim, ali nemam posebne talente, odnosno plivam dobro u više voda i onda sam se bavila sa svime i svačim. Još sam blizanac po horoskopu, tako da mene nakon 6 mjeseci dosadi mi sviranje gitare, pa odem na tečaj fotografije. Znači isti smo blizanci. A je li? Da. 6. mjesec. 6. mjesec. Okay. Da, sad sam se zaplala. Uglavnom, od svega pomalo, a niš pošteno, ali za kviz savršeno, jer onda pokupiš znanja sa raznih područja. I od svega pomalo iskupi se nešto. Dakle, hoćete mi reći, ako niste u potjeri, onda prevodite, pišete, moderirate, organizirate li i dalje kvizove? Pa ne organiziram sama, per se, ali se odazivam na pozive organizatora da vodim, recimo, kviz ili da sastavim pitanja. Nije da imam neki svoj stalni kviz, ali sve više i više vodim kvizove po raznim eventima, konferencijama, team buildingsima, znači to je stvarno uzelo maha i to jako volim raditi. Kao prava freelancerica. Pa da, moraš, ne možeš si priuštiti da kažeš ne. Razgovarate s turistima? Da, moj zapravo prvi posao, odnosno jedini stalni duži posao je bio u turističkoj zajednici grada Zagreba, tako da evo imam to u sebi. Onda sam poslije nekako nastavila turiste voditi, jesti i piti oko Zagreba, pisati o turizmu i dalje surađivati s turističkom zajednicom. Ostala sam jednom nogom u tom turističkom svijetu, a opet to nekako spojila s onim što ja volim raditi, a to je jesti i piti i brbljati. Naravno, tome ćemo isto morati prorazgovarati, ali evo, drago mi je da smo se prepoznali prije svega u ovom horoskopskom znaku, dakle blizanci, ali prepoznao sam vas u nekoj mojoj situaciji, odnosno vi ste bili, kako god sada to definirali, u priči koja podrazumijeva, dakle, vi ste došli na televiziju zahvaljujući svojoj ljubavnici, kao što sam ja došao na televiziju zahvaljujući svojoj ljubavnici. A jel da i vi? Da, ja isto, da. Da, očito ne biste to tako vjerovali. ide Dakle, tamo, ljudi da. kada dakle, vide to što ste napravili ili vas gledaju na tom ekranu, kažu ne, to je moralo biti na način da je on bio ljubavnik, vi ste bili ljubavnica, ali možete reći ako želite kome. Da, evo, a vi znate za taj trač? Vi znate za taj trač? Vaš? Za svoj znam, ne znam za vaš. To zna cijela nacija, Bože. Od kad sam se počeo baviti tim poslom na Hrvatskoj radioteleviziji. Pa Ksenija Urličić je bila, recimo, ta priča. A vama? Dobro, ja nemam ljubavnicu u stvarnom životu, ali da, kad je krenula potjera, netko je provalio, tad je još išao 5. dan, mislim ide još uvijek emisija ona. Mima Šimić. Mima Šimić je tada bila voditeljica, ona je slučajno moja prijateljica, odnosno za vrijeme studija smo se družile i onda je valjda netko u bespućima internetske pljuvačine spojio 2 i 2 i zaključio, ako sam ja no name došla tamo u nekakvu potjeru, to je sigurno zato što mi je Mima sredila jer mi se znamo, pa smo vjerojatno onda i ljubavnice
i logično da mi onda ona Znači, mi je Mima bila Simić, štela vi za ste, Potjeru. dakle, Da, ona me dovela bili tamo, jer Mima je u to doba bila siva eminencija HRT-a. Pa zato kažem, ne razlikuje se vaša priča nešto od moje. Eto vidite. Dakle, Uvijek mora zašto biti... i zbog čega je Grga prepoznat od gospođe X, kao što ste vi bili prepoznati od urednika Potjere, ima neka tajna veza. Da. Sad ćemo lijepo malo odmoriti uz vaš glazbeni izbor. Moram priznati, naime, ja volim kad mi moj gost napravi svoj glazbeni izbor, da je to na neki način jedan određeni senzibilitet osobe, slažete se? Apsolutno, i meni je glazba jako bitna i ona mi je isto nekakva osobna iskaznica. Kad bi neko, reci mi što slušaš, daj mi 10 pjesama i odmah ću te pročitati. Ali moram naglasiti, a vjerujem da će se složiti svi oni koji slušaju ovu emisiju, pa će imati prigode čuti vaš glazbeni izbor. Vrlo je osebujan. Hvala. Ali moram još nešto reći, ali da je na prvu nekako nespojiv s osobom koju percipiramo na ekranu i ona je pa baš dobro, znači da sam misteriozna i nepredvidljiva. Da, ja čak mogu, a to ću vam kasnije reći što je Tomislav Čadež napisao za Lovkinju Moranu kada je, ili da vam kažem odmah. Kako vi? Fatalna žena u crvenom. A dobro, sad to baš zvuči Sharon Stone, nije baš. Ali čovjek je tako napisao, a Tomislav nije bilo tko. Dobro, neću mu proturječiti. Ne, on to tako doživljava. To je onda to. No evo, krenimo od prvog broja. Prva u nizu pjesama je pjesma grupe Talking Heads. Jedan od mojih najdražih bendova, da. Dobro, pjesma Once in a Lifetime. Da. Sad, to je zanimljivo, znači uživat ćemo sad u tom, rekao bih, hipnotičkom ritmu, eksperimentiranju u pjesmi koje je nastalo kada su Talking Headsi i njihov producent, sad imamo tu dva jaka imena, Brian Eno, genijalac, i drugi genijalac David Byrne koji je... sad su oni odlučili istražiti malo te afro ritmove i te repetitivne, rekli bismo, strukture. I tako je recimo zaživjela pjesma koju ste vi odabrali. Brand je inače inspiraciju crpio iz afrobeat glazbe, posebno iz rada Fele Kutija, legendarnog nigerijskog glazbenika, ali ima još jedna zanimljivost, ne znam je li vam to poznato, da je David Byrne prigodom pisanja teksta ove pjesme bio fasciniran, što mislite, s kim? Pa zapravo ne znam, sad ste me zatekli. Američkim televizijskim propovjednicima. I tu oni koriste one energične ponavljajuće fraze kako bi što hipnotizirali i na neki način ufurali prisutne. Ima to je neki... Bravo, evo učim svakim danom sve više. Ali evo njegov vokalni izričaj, dakle govorimo o Davidu Byrneu, u pjesmi je djelomično on govori, djelomično pjeva sa stihovima koji odražavaju negdje na tragu onoga što ste vi malo i dotaknuli malo prije u razgovoru, egzistencijalnu krizu. Neka, počujemo ga. Ajmo, ma što to značilo? Tako dobro. Uz Ljudevita Grgurića Grgu. Da, tako je dobro u društvu s Moranom Zibar, Lovkinjom iz Kviza Potjera. Vas ne smeta što ja govorim Lovkinjom iz Kviza Potjera umjesto... Ne, pa to je službena titula. To je službena titula, ok. S ove službene titule, mala privatnost, činjenica da ste mama 13-godišnje Katje. Još uvijek 12, uskoro 13. 13 godina, je, samo što nije. Kako ona doživljava mamu na televizijskom ekranu? Ne, to nju uopće ne dira. Ništa? Ne gleda, ma kakvi. Jel vi možda nešto od nje učite? Da, dobro dođe imati tako jedno... Tineđera. Da, pred tineđerku, evo uskoro tineđerku, jer onda ti dovede taj cijeli novi korpus muzike, filmova, serija, igrica, knjiga, za koji ti ni ne znaš, a dobro dođe u kvizovima. A čak je nešto od toga i stvarno dobro, pa zajedno gledamo. Negdje sam pročitao da se jednom prigodom čak i pohvalila da je znala odgovor na pitanje na koje Dejan nije znao odgovor. Da, ne znam više što je to. Vjerojatno neki crtić ili nešto. Ili neka dječja književnost. I onda ona, yes. Je. Ne, ništa to nju ne, ma kakvi. Katju ne zanimaju kvizovi? Pa ne, mislim, kad igramo, kad nađem nešto, joj gle, evo ti kvizić na temu hrvatskih kraljeva, da ne moraš učiti iz dostatne knjige, daj dođi. Neću, pa daj dođi. Onda kad krene igrat, sva djeca vole kviziće, kad im nešto ozbiljno prezentiraš kroz kvizić pa se igraju. To voli, samo treba prvo navući.
Ono što smo već na neki način dotaknuli, a to je činjenica da područja koja vas zanimaju i koje lako pamtite su prirodne znanosti. Da. Zato sam i studirala na Filozofskom, naravno. I učite ih stalno? Ma ne. Možda bih bila bolja lovkinja da evo svaki dan odvojim sat vremena za kemiju, fiziku i takve stvari, ali ne, to su područja kojima nisam bila dobra, nisu me pretjerano zanimala. Ljudi dobro znaju da ja ne znam računati, da još uvijek računam na prste i gledajte, ne može svako imat obje polovice mozga savršeno usklađene. Moja ova društvena polovica radi puno bolje. Ova logička, Dobro, ovo je prava prigoda da mnoge od tih nekih zanimljivosti vezane uz vas, vaš senzibilitet, vaš ukus, što glazbeni, a sada ćemo dotaknuti na kratko i filmski, imam neodoljivu potrebu propitati, a to je recimo kad jaganjci utihnu. Pa da, to često, mislim, kad me pitaju i dalje se ponavlja to leksikonsko pitanje, koji vam je najdraži film? Izdvojite jedan film, to mi je grozno jer svaki tjedan otkrijem neki drugi film, ali evo skužila sam da klasik kojem se uvijek mogu vraćati i kad god nabasam na njega na televiziji, uvijek pogledam do kraja, je recimo osim Beskrajnog dana sa Billom Murrayem, kad jaganjci utihnu. Taj film ima toliko slojeva. Vi to možete, rekli ste 100 puta bi ga mogli gledati. Da, i ta atmosfera jeziva Jodie i Foster, režija. Anthony Hopkins. I ta igra njih dvoje odličan. To mi je recimo evo primjer jednog klasika koji uvijek mogu pogledati. Baš me fascinira taj film. Evo recimo da smo sad u potjeri. Pitanje, koliko Oscara je osvojio film Kad jaganjci utihnu? Ja u njemu uživam kao privatna osoba, ne kao kvizačica. Dobro, moram vas malo propitkivati, nemojte se ljutiti. Mnogo, znam da je to jedan od rijetkih filmova gdje su istodobno Oscara uzeli i glavna ženska i glavna muška uloga. Evo, ja ću vam sad kao ovo potjeri. I najbolji film. 3, 4 ili 5? Ja bih rekla 5. Bravo. Je, puno. Znam da su pomeli. Išli bi na C. Evo vidiš, na kraju ima nešto u tamo. Da. Ali isto, čisto kao jedna mala digresijica je činjenica da je dakle, film osvojio 5 Oscara, uključujući onaj za najbolji film. Da. Dakle, kao jedini horor film koji je osvojio glavnu nagradu. Ne bih ja njega nazvala hororcem. To je jedan zapravo pametan psihološki thriller. Okay. Dobro ima tih elemenata gdje malo zažmiriš, ali on nije u osnovi horor. Da, dobro, ok. Onda, dakle, film kao jedini poluhoror film. Tako evo, možemo tako reći. Koji je osvojio glavnu nagradu, odnosno Oscara za najbolji film. Vi ste jedina lovkinja u kvizu potjera, sama među ovim džentlmenima. Ko je najveći od ove trojke, odnosno sad i četvorke? Najveći džentlmen? Da. Mladen bez premca. Mladen je stara škola. Bečka škola. Da. Je. Ali to se kuži onako. Pa mislim da to isijava iz njega. Što ne znači da su ova dvojica sad, odnosno trojica, neotesanci, bezobrazni, odvratni, ali Mladen je klasičar. Da. Super. No, Morana, osim izvrsnog poznavanja opće kulture, dakle to je neupitno, vi ste i majstorica za štednjakom. Vrsna ste kuharica, kulinarstvo vam je... nisam baš tolika... Imali smo i to prigode vidjeti. Ja bolje jedem tuđa jela nego što radim svoja, ali nešto znam sprtljati, da. Ne, sprtljati, to je, ja bih rekao, čak i više nego hobi. A i uostalom završili ste i 2 navodno međunarodna stupnja ovog vinskog tečaja. Pa da, to je kao nekakav someljerski tečaj, nisam još na razini someljeja, ali evo, neke osnove znam. Pa to me privatno zanima, a kako ja uvijek volim spojiti interes, hobi i posao, onda kako sam sve više prevodila i pisala, znači za područje te nekakve enogastronomije, turizma, onda je nekako bilo potrebno i nekakvu podlogu napraviti, pa malo i nekakve tečajeve završiti, malo se više obrazovati. Iako kod takvih stvari najbitnija je praksa i utakmice u nogama, znači što više nešto probat napraviti, kušat od vina, od hrane, tu teoretiziranje nije toliko bitno. Mislim da najviše volite rižoto. Ma, volim ja svašta, ovisi stvarno, pitate me za sat vremena, reći ću nešto drugo, ali recimo imam fetiš na kuhanje rižota, a skradinski rižot, oni će se naljutiti ako kažemo rižoto, mora biti rižot, skradinski rižot. Da, evo recimo to mi je fenomenalno jelo i isto da bude ono pitanje koje bi ti bilo posljednje jelo da si osuđenica na smrt.
Pa dobar skradinski Dobro, rižot. možda i zato što se dugo kuha. Da, time bih si kupila pola dana barem. Da. Pola dana bi dobili sigurno. Da. Bolje nego biftek. Naravno. Što svi kažu, biftek je gotov za 15 U roku minuta. keks. Neću biftek, hoću skradinski rižoto i onda jedno 14 sati, to je krčka. I 14 dana, sati duže života, naravno. Morana, činjenica je, dakle nije tajna da ste vi, to moram reći, čisti antitalent za pjevanje, ples i glumu. Je li to ok? To apsolutno stoji. Vidite, onda morate završiti u kvizovima. Jer kao krka djevojka, shvatite, ajme, neću biti popularna, ne znam ništa od ovoga. I onda kad skužite da puno znate odgovora na pitanja kad gledate kviskoteku s mamom i tatom, skužite, pa možda je ovo moj talent, evo ipak nešto imam. Da, evo, jako mi je žao za osobu koja voli glazbu, konzumira puno glazbe, obožava ići na koncerte. Ja kad otvorim usta, slavuji padaju u nesvijest, boja se ljušti sa zidova. Zvali su me u Zvijezde, pjevaju. Mislim, sve nas su zvali, da se ne varamo, ali odmah sam rekla nećemo to raditi ljudima. A jedan mušketir je bio hrabar, šanse. Jedan mušketir je bio hrabar iz ove četvore. Dobro, Krešo misli da zna pjevati i on nema problema s tim. Ali dobra, usporedbi sa mnom zaista zna lijepo pjevati. Tako da, evo, žao mi je, ali evo, da mi zlatna ribica dođe, vjerojatno bi, ne prva, ali druga želja bila da imam sluha i da mogu lijepo pjevati. Ali dobro, onda budite ljubazni, pojasnite mi taj na neki način paradoks, odnosno nonsens. Činjenicom da ste, usprkos ovom priznanju da ste antitalent za pjevanje, ples i glumu, prihvatili igrati u gastro dječjoj predstavi za Griziju bajku, Božićko divice. Pa baš zato, jer je to za djecu i tu je sramoćenje zapravo dobra stvar. Ma za djecu je nešto potpuno drugačije. Jesu djeca rikavala od smijeha? Pa više roditelji, ili su oni njima je to fora. Super. Više su roditelji rikavali. Ma dobro, to je bila jedna ovako spontana avanturica u koju nas je uvukla, prije nas 3-4 se družimo, a jedna od nas je kazališna redateljica Petra Radin i bez da nas puno pita, ona je rekla, cure, imat ćemo predstavu. Tako da sam ja ostvarila zapaženu karakternu ulogu Purice s mlincima. Dakle, vi ste glumili Puricu. Je, full kostim, Purice, repala sam svoju Puriću pjesmu. To je bilo jako, jako zabavno, jer to radiš sa klincem. Kako je išla ta pjesma? Čekaj. Purica sam pečena, ukrašena mi nožica, mlinci su mi gardica, ja sam stola kraljica. I onda sad ide cijelo to repanje. Grozno. Da. To je to. Dobro, evo, pada pjesa koja, vidite, ljudi su oduševljeni, ali zamislite da ste recimo bili kao jedna od ovih dvije cura, recimo Sarma ili Kuglov. Ne, Purica sam mogla biti samo ja, kao što je... A Sarma? Sarma je Sandra Rončević, a Petra je bila kuharica, gastroblogerica, a Petra je uzvišeni, fancy, nakićeni Kuglov. Tako da stvarno smo se našli u tome, ne bi nikad pristala na to da to nije bila jedna ovako prijateljska avanturica za klince. To je nešto potpuno drugačije. Kakva je sudbina predstave? Nekako je utihnula. Zašto? To je božićna predstava za početak, tako da smo limitirani samo na ono vrijeme adventa. A ljudi škole su obično naručivale predstavu ili u manje gradove bismo dolazili u dječja kazališta. Svake godine žele nešto novo, pa kazalište Tvornica lutaka koje stoji iza predstave svake godine izbaci nove predstave, onda gura nove predstave. A budimo iskreni, nas 4 teško nas je sastaviti. Pa nekako to je bila plesale smo ne ljeto, nego jednu zimu, 2 zime možda. Ne kažem da više neće biti kad nas neko pozove, ali mislim da se trebamo dobro podsjetiti kako je to uopće išlo. Mislim, stalno je u planu bilo, mi ćemo toga budemo još nešto, ali stvarno teško nam je sastaviti se same sa sobom. Možda neka predstava o menopauzi, valunzima i takvim stvarima, tu bismo mogli dosta dati, da. To je već za odrasle, naravno. Da, apsolutno, da. Ali za djecu, dakle, promovirao se taj blagdanski ugođaj i uređenje ili kultura stola. Pa da, okupljanje oko klope, ne samo nešto na brzaka, fast food, i da djeca ponovno zavole ta nekakva tradicionalna domaća jela.
Sad kad vam Grga pročita ovu sentencu, recimo, jabuke u šlafroku s cimetom. Aha, sad sam mislila da ćete nešto sa Josipom Lisac. Ne, nije štuka. Jabuke u šlafroku s cimetom, može. Volite to? Da. To vam je onak. Kombinacija jabuka, cimet, to kad mi zamiriše, padam u trans. Da. Dobro. Ali recimo što kao mala niste voljeli jesti, a danas recimo u tome uživate. To se nerijetko puta događa. Ja sam bila grozna ko mala, užasno izbirljiva. Ne znam kako su moji sa mnom izdržali. Jela sam samo junk. Micala sam bijelo s pršuta, nije smjelo biti nimalo masnog na mesu. Paradajz nisam valjda do 14. godine mogla vidjeti sirovi. Znači užasno, baš razmažena, grozna. I onda je se to jednom samo otvorilo. Znači, čušpajzi, nema šanse. Danas čušpajz domaći najveća sreća. Evo, kako se to promijeni u životu? Da, neki switch se dogodi. Nadam se da će i mom djetetu tako se dogoditi neki switch. A ona isto ima sad neki animositet prema... ali znajući sebe, mislim si dobro. Okay. To je faza, izdrži. Još malo. Dakle, kao što smo čuli, lijepo ste nam to priznali, pjevanje, ples, komad, ok. Ali zato, Morana, dosta dobro crtate. Crtali ste čak i stripiće? Da, nisam tako loša. Isto sam išla na neke tečajeve, zabavljalo me to. Da, likovni sam dosta dobro odrađivala. Neću reći opet da sam bila mega talent i nisam nastavila s time. Znači, svaki talent zapravo treba njegovati, raditi na tome, zašto ja nisam imala strpljenja. Eto, da, sjećam se na satovima biologije, kad treba precrtati s ploče amebu ili nešto, onda bi cijelom redu joj, kak je tvoja ameba lijepa, daj i meni. Tako da, ajde, crtanje još recimo mi ide malo bolje, ali da sam se time bavila nisam. Puno bolje. Puno bolje, imate pravo. Ako učemo paralelu s pjevanjem. Puno bolje, ali sam ga zapostavila. Tako, sad ćemo opet lijepo predahnuti uz drugu pjesmu izbora vaših glazbenih brojeva, a to je Valentino Bošković. Valentino Bošković je meni nešto najbolje što se dogodilo na hrvatskoj glazbenoj sceni. Rapsodija. Da, u zadnjih 10 godina. Znači, brački rock. Da. Dakle, da pojasnim onima koji možda ne znaju, dakle, Valentino Bošković su dvojica iskusnih glazbenika. Da, koji sviraju u drugim bendovima, ovo je njihov zajednički projekt, oni nikada nisu nastupili uživo, ali najavili su svoj koncert. Na Valentinovo? Da, je li 2046. Bravo. Dakle, Branko Dragičević i Josip Radić. Priča pripovijeda prvi glas dalmatinske dijaspore na Marsu, navodno, a to je Valentino Bošković. Da. Sad, ako je vjerovati anonimnom braćaninu sa Reddita, Blojska rapsodija govori o... Ne znam, ja zapravo... Eremitoriju Blaca. Dakle, tamo sam čak i bila. Ja vam to pola ne kužim toga što oni pjevaju, ali meni je to tako lijepo i tako me opusti. Dakle, radi se o tom jednom pustinjačkom prebivalištu, koje su u 16. stoljeću utemeljili poljički svećenici glagoljaši u bijegu od osvajača, osamljeni komplekse čine crkva, stambene i gospodarske zgrade samostan, te zvjezdarnica i biblioteka. A sve uklesano u stijeni. Sve u stijeni, da. I u samostanu se čuva drugi najveći navodno teleskop u Europi. To ne znam, vidjela nisam. To Morana da je to taj kanućol iz pjesme. Da, vidite, treba mi rječnik kad slušam Valentina Boškovića. Ja se samo prepustim glazbi. Pa onda idemo, 1, 2, 3. Tako dobro. Tako je dobro u društvu s Moranom Zibar Lovkinjom iz Potjere. Hvala, i s vama je također tako dobro. Hvala, Morana draga. Evo jedno pitanje za Lovkinju iz Potjere. Ima li neka receptura, neki način kojim bi mogli održavati zdravlje mozga? Ili postoji više načina? Postoji mnogo načina, mislim. Recimo, to je samo jedan veliki koja je vaša to pjesmica za održavati zdravlje mozga? Čitanje može? Ne, čitanje apsolutno, čitanje je univerzalna stvar, to je pod mus. Moja mama je jako gurala mi križaljke i kao moraš to, pa to ti je najbolje, križaljke su mi bile dosadne, uvijek je bila ta svađa, ne da mi se, bilo kakve, meni to dosadno.
Ali to je odličan način. Kome se sviđaju križaljke, samo neka navali, sudoku i takve sve stvarčice. Recimo Duolingo, znači banalna stvarčica poput učenja stranog jezika nekoliko minuta na dan. I to je jedna vrsta vježbice za mozak. U mom slučaju puno čitanja i stalno... Dakle, čitanje je učenje novih vještina, znači rekli ste učenje jezika. Da, i otvorenost za nove knjige, pjesme, izvođače, ne ono da zapneš u nekakvom vremenu svoje mladosti, nego otvorenost prema, pa idem pogledati neki film novi, idem poslušati neki album novog nekakvog izvođača, idem na neku izložbu o kojoj nemam pojma, stalna znati želja. Hrana. Za mozak je hrana, to smo dotaknuli ove vaše kulinarske evo, oraševski plodovi, naravno. Pazit na tijelo i na duh. San da. ili čorka? To je jako bitno, to mi je rak rana, ja sam vam teški nesaničar. Ma da. Baš imam s tim problema, tako da, ako nisam naspavana, moram snimati. Da li to onda kompenzirate kasnim buđenjem ili? Ne, tu razni pripravci su tu u igri, svašta sam probala. U zadnje vrijeme se natjeravam na rutinu, pa sam slušala pjev kitova, pa vodopadići, pa bijeli šum. Meditacije? To sam probala, ne ide. Moj mozak ne može biti miran. Bijeli šum i meditacija, recimo, u kombinaciji? Neke vrste, svašta ja kombiniram, evo ako neko ima neki recept može mi slobodno javiti, ali da, to je stvarno bitno. Ako nisam naspavana taj dan... Ako netko ima pravu preporuku kako da mora na buji paji, to je dobro došlo. Da. Ljudi treće životne dobi, evo, pred vama sjedi jedan od njih. Pa dobro, nisam tako daleko. Ima li ih u kvizovima? Ima, ne tako puno, ali ima. Čak ih ima i po pub kvizovima. No da. Da, opet ne tako puno i baš nekoliko njih mi kaže, pa nama je ovo sjajan način za održavanje zdravlja mozga. Evo, idem na kviz, tjeram gospodina Alzheimera dalje od sebe. Tako da, zašto ne? Ima žena isto, muškaraca? Koga ima više? Nažalost, još uvijek na pub kvizovima je sad čak možda 50-50. Nekako, ovisi na kojem, ali nije to sad kao žena je ušla. A na televizijskim, kao što vidimo, i na ovim nekakvim kompetitivnim sportskim još uvijek prevladavaju muškarci. Ima jedna umirovljenica iz Zagreba. Moja prijateljica Dara, ako na nju mislite. Dragišić. Da. Na koga ste vi mislili? Da, na Daru Dragišić, da. Je, ona je baš dala intervju, jedan lijep na tu temu i često kad dođu nekakve televizijske ekipe napraviti reportažu o pub kvizu, jer to je jedno vrijeme bio fenomen, svi su o tome radili reportaže, onda često uzmu nju kao sugovornicu, jer evo, što jedna gospođa od 60 plus radi na pub kvizu sa ovom mlađarijom i onda ona lijepo kaže, pa evo, tjeram Alzheimera. Mora na 70 plus. Dobro. 60, 70, 80, sve je to. Gospođa s tim nema problem. Ja isto recimo kad sam radio pripremu emisije na dugo je znam, pa meni treba stvarno već televizijskih ekipa, onda sam ja rekao, pa ovo je tako dobro da se pojavi recimo gospođa Darinka Dragišić u našoj emisiji. Da, i ona je sjajna sugovornica. Gospođa Dragišić, dobro nam došli. Daro! Bok. Boko, prosti što te svuda guram sa sobom u ovakve stvari, ali ti to voliš? I ne volim toliko koliko volim pomoći djeci svojoj. Dobro, Dara je dobra i meka srca prije svega, da. I odlična kvizašica, članica jedne od najstarijih, osim moje ekipe, naše dvije ekipe su stvarno kao dinosauri na našoj pub kviz sceni. Naši su stariji. Dobro, tu smo negdje. Ajde, priznajem prvenstvo ekipi Dada Džiha. Gospođo Darinka, evo veliki pozdrav i dobrodošli naravno u eter Radio Nacionala, nama je ovdje u studiju tako dobro. Ali moram vas nešto pitati, gospođo Dragišić, iako ste po zanimanju novinarka, vi ste vrlo kratko radili u toj struci. Pitamo se zašto? Pa želite baš da pljujem sad po struci? Ne, želim da kažete. Ja u principu ne volim govoriti negativne stvari. Ako nemam da kažem pozitivno, onda rađe šutim.
jednostavno novinarstvo nije bilo ono što sam ja mislila da je. I to je jedno od mojih većih životnih razočarenja koje, Boga mi, i traje kroz godine. To bi bilo to ukratko. Dobro, ok, gospođo Dragišić, nećemo dalje insistirati, ali evo, vi kao doajenka, kao žena koja ste nešto, rekli bismo, poput velike mame mladim ljubiteljima kvizova, dakle onima koji se natječu zajedno s vama, navodno ste se s kvizaštvom susreli slučajno. Pa, Mario Kovač je kriv, on je uvek kriv za sve, jel? Ja sam nešto s njim surađivala vezano za Ceste iz the Best, neke alternativne teatre smo radili. I onda smo jednom kod mene doma, radeći nešto sasvim drugo, išla je najslabija karika i nas dva smo paralelno, simultano odgovarali na pitanje i on kaže, gle, ti si dobra, mogla biti u moju ekipu. Kakvu ekipu? Tu ti on meni objasni sve o pub kvizovima i ja dođem na kviz kao rezerva u legendarni Dada Džihad, uskoro zasednem na prvu klupu i zapravo od tada sam jedno 10-12 godina bila redovita svakog petka na pub kvizovima. To bi bila ta priča, taj neki početak sami. Gospođa Dragišić, navodno ste jedva čekali mirovinu. Dakle, po vama mirovina ne bi smjela biti kraj, nego početak kojeg dijela života? Pa onog jedinog dijela života koji nam je ostao da ga proživimo kako mi želimo. Tako je. Mi smo stalno kroz cijeli život nas nešto gura. Te skućiti se, te završiti fakultet, te zaposliti se, te podići djecu, te ne znam, njanja i sad smo stigli u fazu kad smo završili sve to i kad imamo vremena za sebe. I to je to. I sad se igramo kao djeca. Trebali bi se zapravo igrati kao djeca. Lijepo ste vi to rekli i ja osjećam sve ovo što vi govorite na neki način kroz svoje emocije, kroz svoj doživljaj ovog prekrasnog malog radija, ovoj, kako ja nerijetko puta kažem, mojoj životnoj oazi gdje sam također okružen mladim ljudima i onda vas naprosto ta mladost mora podići. Da, ima nešto u onome što je Morana pričala prije toga. Ako se čovjek zatvori, ne mislim prostorno, nego ako se zatvori u svoj krug prijatelja, u svoje istomišljenike, u svoje u neku rutinu, u neki svoj krug, krije se nekako u balonu. I zapravo je jako važno izaći iz toga. Znači, suočavati se sa što više novih stvari, novih ljudi, novih priča, novih znanja i zapravo, kako bih to rekla, njegovati tu svoju radoznalost koja postoji i gurati napred, ići sa strujom, kud nas ona već vodi. Lijepo, gospođo Darinka, još moram naglasiti jedan detaljić vezano uz ono čime se sada bavite u tom vremenu koji ne možemo nazvati mirovinom, ali dobro, ok, nazvat ćemo je. Uz to što se tako aktivno bavite i nastupate u raznoraznim pub quiz natjecanjima, vi navodno itekako volite zaigrati ping-pong. Ping-pong igram od mladosti. To je igra koju jako volim i u kojoj sam prilično bila dobra. Međutim, sada nekako u posljednje vrijeme kako zdravlje lagano popušta i kako se moji dometi životni sužavaju, sve ređe i ređe igram. Međutim, zašto je ping-pong važan? To je koordinacija oko mozak ruka, jedna igra koja je brza, koja jako dobro trenira reflekse i koja je, navodno, kako znanstvenici kažu, jedan od dobrih odbrambenih mehanizma protiv Alzheimera i demencije. Tako da kogod može, kogod je fizički u stanju, od ljudi moje generacije ili onih koji kreću ka mom dobu, ja bih im stvarno preporučila igranje ping-ponga, ne samo kao fizičku vježbu, nego kao vježbu za mozak.
Dakle, onda ovo neka bude jedan jedinstven poziv, gospođa Dragišića, to je, znači, igrajte ping pong i naravno ova druga preporuka. I pub kvizove. Tako je, tko god može neka skokne na prvi pub kviz. Ali ne beer ekipu. pong, beer pong nije toliko dobar. Pa, da. Dakle, ako ste u mogućnosti, odmah potražite prvi pub kviz, pronađite svoju ekipu i to će vam zasigurno na neki način podići kvalitetu života, pogotovo u ovim godinama, kako to nerijetko puta vole zvati, trećem životnom dobi. Da, to bi bio moj savjet. I rekete za ping pong stalno blizu sebe. Gospođo Dragišić, bilo je veliko zadovoljstvo čuti vas. Hvala vam što ste se odazvali mom pozivu. I hvala i vama. Vjerujem da će biti prigoda kada ću moći na neki način biti ne sudionik, nego imati mogućnost gledati vas uživo u nekoj od kvizaških natjecanja, odnosno Ma sudionik, riješit ćemo mi. A naravno, ja se isto nadam. Veliki pozdrav i ja vjerujem do skorog susreta. Bog daro. Bog srce i vama svima pozdrav. Pozdrav veliki. Evo. A lijepo ste me iznenadili. Ne, Dara je legenda. Kad narastem želim biti kao Dara. Vidiš, ne ping pong mi nije loše išao. Sad mogla bih malo pronaći. Gospođa Dragišić je rekla zašto i zbog čega. Da, to ima smisla. Apsolutno ima smisla. Kako su mladi koji okružuju? Jer mislim da je negdje jednom prigodom gospođa Darinka rekla da ti mladi znadu biti ponekad i ono, ali to je rekla onako na onaj svoj topao način, besramno surovi. Kaže, kad vas jednom prihvate, onda vas znaju na sve moguće načine izezati. Pa to je onda samo kažu, način Daro, što je bilo 1901. Ne, ma super je taj kvizaški humor i ta spremnost na zezanciju, odnosno šalu, ne samo na tuđi, ali i na svoj račun. Ja mislim da je to u toj našoj kliki jako bitno. Znači, kad te neko počne kao sprdati se s tobom i vrijeđate, to je zapravo znak da te prihvatio. Takav je zakon u ovoj priči. No, dobro. Bio je veliki užitak čuti gospođu Darinku Dragišić. Mi smo sad opet došli do glazbenog predaha. Opa! Da, imali smo, znači, Talking Headsa, imali smo nakon Talking Headsa Valentino Bošković. A sada nešto potpuno drugačije. Ali potpuno drugačije. Taylor Swift. Ja obožavam tu ženu. Willow. Isto teško mi je bilo. Mogla sam možda neku brzu poskočicu, ali ajmo malo biti nježni večeras i jednu tako lijepu pjesmu. Znate li s kojeg je albuma Taylor Swift ova pjesma Willow? Willow bi trebao biti Evermore, ili tako? Odnosno Folklore Evermore. To je njena pandemijska faza. 2000 Pa znači pandemija nekakva 20. 21. Zatvorila se žena u brvnar, uzela gitaru i eto. Ali je zanimljivo da sam naziv pjesme, dakle Willow, odnosi se na vrbu, dakle koje je simbolično povezano s osjećajima, rastom, promjenama, vrba, tako je rekla gospođa Taylor Swift, i ona koristi dakle ovu sliku te tužne vrbe da istraži temelj ljubavi i odnosa koji se razvijaju kroz vrijeme. Kako ste se vi pripremili, ja sam fascinirana. Ja kao Swifti ne znam toliko. Ja isto volim Taylor Swift. Je li? Da. Ma, Taylor forever. Evo, uživajmo u ovoj tako lijepoj i tako dobroj pjesmi. Taylor Swift. Tako dobro. Tako je dobro u društvu s Lovkinjom iz Potjere, Moranom Zibar. Morana, gledatelji u Hrvatskoj obožavaju kvizove. Da. A zašto posebno vole Potjeru? Jer je dobra. Dobro. Jer je format genijalan. Zato što je brza i dinamična i ima tu strukturu good guys, bad guys, nekakve borbe. Nije čovjek i pitanje i ta vječna borba koja se protegne na pol sata po pitanju. Dramaturški je odlično složen. Fantastično je napravljen. Evo, Englezi, ne znam točno kako se zove čovjek koji je to smislio. Ali to je engleski format. To je engleski format. Okay. ITV je to razvio i u svijetu sad već imamo mnogo inačica. Jednostavno zato što je odlično smišljeno. Postoje li neke, rekao bih, univerzalne premise? Koje osobine mora imati kvizaš? Evo recimo Morana Zibar.
hladnokrvna? Dobro, nisam ja uopće hladnokrvna. Pa ne, prije svega ova već toliko spomenuta znatiželja, otvorenost za igranost, kompetitivnost, ali zdrava kompetitivnost, želja da stalno testiraš sam sebe. Želja da pobjeđujem. Pa da, ali više ovoga, ne pobijediti nekog drugog, nego sam dokazat, aha, mogu ovo, znam ovo i dalje sam tu. Znači sam sebe stalno testiraš. Svestranost, odnosno da te zanima čim više stvari, čim više područja. Humor. Dobro, da, naravno. Mislim da je humor jako bitan u svemu tome. Tu je Dejan. Zapravo svi smo na neki svoj način. Svi ste na neki svoj način osebujni, dakle i originalni, ne. Ali ono što mene posebno, pa rekao bih čak na neki način je to podosta poučnog kad gledate Potjeru, a to je činjenica da nikada ne smijete podcijeniti protivnika, odnosno broj njegovih odgovorenih pitanja kada vi ulazite, a to sam dobro naučila na svojoj koži. I da, apsolutno, na svih scenarija smo se nagledali, nikad ništa nije dobiveno unaprijed, tako da na kraju doista mi je svejedno, jer netko ima 5 ili 15 igraš i koncentracije. U kvizu kao što je Potjera, u televizijskom kvizu, osim svega navedenog znanja, svestranosti, moć koncentracije je stvarno ponekad presudna. Mi volimo reći, ovo nije ispit znanja, i ne možeš nekoga prosuđivati na temelju tih, koliko već traje epizoda, to je više test toga kako će se čovjek snaći bačen u jednu novu situaciju, stresnu situaciju. Veliki kvizaši i genijalci se recimo nisu snašli u tom stresu i adrenalinu i dolaze nam ponovno ili ne ostvaruju nikakav rezultat, ne zato što ne znaju, nego zato što imaš taj dodatan element pritiska, ograničenog vremena, stresa, kamere i sve ostalo. Da. Ima li Morana i dalje na životu svoju svetu tekicu? Da, moja sveta tekica stoji negdje na polici. Je. Bilježnica na naslovnici He-Man, slučajno odabrano. Da, to je neki 3. 4. srednje. Kad sam ja već znala, evo još malo pa sam punoljetna i otići ću ja već, vidjet će ta kviskoteka mene i šta je već sad tamo bilo. I tako je bilo. I onda sam si tu i tamo onako zapisivala. Znači grčka božanstva, rimski pandani, opskurni glavni gradovi, svašta sam si ja zapisivala. Da, ali sad ste mi sami dali na neki način šlagvort činjenicom da je ova Morana koja je postala punoljetna i na neki način manifestirala da će jednoga dana nastupiti u kviskoteci i nastupila. 2007. je godina, dobili ste flat screen televizor. Da, koji nas je dugo služio, to je tad bilo ono... I neku lovicu ste dobili u ono vrijeme. Mislim da je bila riječ od tadašnjih 10.000... Doktor Google pamti, dakle 10.000 kuna. Što kao, mislim, to je lijepa lova, pogotovo kad imaš... Koliko sam ja godina bila, još sam bila na faksu. Nisam još ni 30, imala skoro 30. Zapravo sam stara bila, čovječe. Ali opet nije lova bila motiv. Da su mi dali samo onu statuicu kviska, ja sam svoje ostvarila. Kvisko je bio onaj... Je, samo što je tad bio od pleksiglasa, nije bio onaj lijepi metalni ili drveni. Da, kasnije. Moje od pleksiglasa. Gdje su teža pitanja? U našim ili recimo stranom milijunašu? Jer vi ste u jednom davnom milijunašu, Morana draga, pali na 1000 kuna. Jesam, ne krijem. I to je ta moja brzopletost. 150 eura i fiju. Je, a imala sam još i džokere. A to je ono što sam rekla, stvoriti se neki kratki spoj, nešto te asocira, mozak stvori neki svoj spoj i umjesto da staneš i malo razmisliš je li to stvarno ta ladica, ne, jezičina blebne, tako da sam ja, mislim, Tarik se nije ni snašao, on je pročitao pitanje, ja sam dobila nešto mi se stvorilo, ja sam, evo ga, moj konačan odgovor, nije me stigao zaustaviti i zvek ljosnula na 1000, odnosno na A imali ste visoka očekivanja, naravno? I da i ne. Kao, imala sam visoka nadanja, a očekivanja... Ali ovo što se zgodilo u tom kvizu, dakle u tom milijunašu, nije vam baš palo lako. Ne? Navodno 7 dana ste patila zatvorena u kući.
Ma dobro, to se... A dobro, mislim, to možemo sad metaforički ali reći. Da, ma nije me toliko bolilo sad što ja nisam uzela taj milijun ili... nego što sam tako glupo pala. Da. Danas spavate mirno nakon što izgubite u potjeri? Isto ste u bedu. Pa dobro, malo to bolje prihvaćam, pogotovo nakon 12 godina potjere naučiš ups and downs, porazi, pobjede, sve je to dio igre. Patim kad glupo izgubim, kad su to stvarno neforsirane pogreške. Joj, Morana draga, ja sad moram vratiti, nemojte mi zamjeriti. Ajme, što sad? Što ste sad izvukli? Godinica unatrag, dakle, ovako, ja ću vam reći datum, a vi onda a ja vam ne pamtim datume, ali probajmo, 4. siječanj 2024. I onda ide nešto što citiram. To nije tako davno bilo, dobro? Mislim da ovo do sad nismo vidjeli. Rekao je začuđeno Joško Lokas. U toj potjeri 4. siječnja, kada je vidio da je na semaforu ostalo 40 sekundi, a lovkinja Morana Zibar nije se pomaknula s nule. A to je jedna od tih, besanih noći, mislim, kad ste završili naravno snimanje, imali ste 7 netočnih odgovora. Pa je onda ta debitantska ekipa, ja vas podsjećam na njih, taj trio pa ti vidi, Sonja, Marin i Siniša osvojila 9.000 eura. Je to bilo 6 koraka? Je to bila ta? Idemo sad ovako. Natjecatelji su na početnih 12 koraka prednosti uspjeli nadodati još 2 jer su znali odgovore na 2 pitanja na koja vi niste znali. Pa ja, evo sad samo dopustite mi podsjetiti vas da li ste vi iz toga nešto i naučili. Dakle, recimo da je ovo potjera. Aha. Grad koji je 1908. godine uništen u potresu na Siciliji. Čekajte, vidite da ništa nisam naučila. Eto. Ajde neki hint, prvo slovo. M. Pa morali ste Messina. to Messina, pa da. Dakle, Messina, a vi ste mislili da je riječ o Kataniji. Eto, pa nisam bila tako daleko i to je na Siciliji. Postoji snimka. Da. Razoran potres jačine oko 7,1 stupnjeva po Richteru pogodio je tog 28. prosinca 1908. Da, stvarno me nisu pogodila pitanja, ali neću se izvlačiti. Neka mi. A kako sada ovo ne znati? Tko je glavna glumica u filmu Plavuša s Harvarda? To mi je jednostavno bila blokada. Naravno da je to Reese Witherspoon, ali dogode nam se blokade. Čak i kreši. Reese igra glavnu ulogu Ellie Woods. Da. Ali kad vas jedno pitanje prije ovako baci u bed, onda je teško izvući se. Onda ne znate ni Reese Witherspoon izvući više. A onda kao iz onih reklama, ali to nije sve. Naravno, dajte, ajde. Na kojoj je temperaturnoj ljestvici vrelište vode 212 stupnjeva? Naravno da ću to opet fulati, to će sad biti... Jel Kelvinova? Ne, Fahrenheitova. Da, evo, pa ne znam to. Ili jedna ili je druga. Pazite, to vam se ponovno mogu ta pitanja dogoditi. Budem ja ovo doma malo pogledala. I ne kušte koliko je vrijedno biti ovdje. Zapisat ću si u tekicu, da. Tako dobro je biti ovdje u studiju Radio Nacionala. A sad pazite ovo, kojoj državi pripada poluotok Kola između Bijelog i Barencovog mora? Da. Koje države? Rusija, naravno. Pa naravno. Sad je naravno, ne. Ali ima još to. Kako je po engleskom kralju nazvano doba od smrti kraljice Viktorije do početka Prvog svjetskog rata? To vam je jer naravno kao svaka anglistica stalno miješam Đorđa i Edvarda. I to je doba koje se naziva? Đorđijansko. Edvardijansko. Evo. Pa je li moguće da niste iz toga izvukli znanje? Dobro, ja sam sad smo ponovili, mislim, tako da znate sada... Ponovit ću ja što malo. I još ovo nećemo onda koje je fizikalnoj jedinici jakosti veća oznaka DPT, to nećemo. To nećemo pričati. Ali sad nešto. Ima dakle šećer na kraju. U kojoj pjesmi Dino Dvornik spominje ružno pače i labuda? Da, tu sam već bila. Umjesto odgovora... Ma naravno Afrika. Da, vi ste rekli da ružno pače i labud, Dino pjeva u... Što sam rekla? Nešto sam glupo rekla. Ja vam moram reći. Što sam rekla? Jače manijače. Ajde, bar je njegova pjesma, da nisam otišla. Dakle, samo kao mali posljednik. Vidite kako, tog dana stanje mog uma bilo je vrlo pomračeno. Kao ružno pače rodila me moja mala mamica. To je to. Hoćemo čuti sad to. Pa naravno tako mi i treba. Pa da, dakle, Afrika je jedna od najupečatljivih ili upečatljivijih pjesama s prepoznatljivim gruvom i porukom o životnom putovanju, na koji, eto, niste znali odgovor. Dino Dvornik, ružno pače i labud i
Afrika. Tako dobro. Uz Ljudevita Grgurića. Grgu. Morana draga, složit ćemo se vjerojatno da su voditelji kvizova majstori svog zanata. Da, moraju biti. Kako biste vi recimo opisali nekome tko nikada nije pogledao Potiru? Tarika i Joška. Ili da vam ja pomognem, možda jednostavnije pitanje postaviti. Joško ili Tarik? A ne, to me stalno pitaju i naravno, prvo moraš biti... Pitanje je tako da moraš biti diplomat. Drugo, stvarno, svaki je obilježio jedno razdoblje. Svaki ima nešto svoje. Znači, Tarik... Da, veliki majstor svog zanata, veliki ponajprije zabavljač, voli ljude. Tako je. I s njim je uvijek bio taj ping pong tih pošalica, nikad nisi znao u kojem smjeru će krenuti, on je jako brz i u sekundi iz ničega stvori nekakvu igru, nekakvu pošalicu. I glumčina je to se i vidi, ima taj diva moment koji i zaslužuje. Veliki zabavljač, Joško, veliki štreber, topla, ugodna osoba, možda ne toliko ta zabavljačka strana, ali brzo čitanje, znači on je stvoren za voditelja kviza i koliko sam primijetila, natjecatelji jako dobro na njega reagiraju, on uvijek s njima malo pročaska, smiri ih, malo s njima taktikicu odradi, tako da on je recimo melem za naše natjecatelje prije nego što neko od lovaca dođe. Da, ovo na neki način koincidira s jednom kritikom koju je napisao, evo sad ga ponovno spominjem, Tomislav Čadež, dakle naš poznati TV kritičar koji je napisao prije prilike 2 godine. Dakle, kviz Potjera je čista radost nadmudrivanja igre. Za povoljan dojam ovoga programa vrlo je zaslužan njegov domaćin, voditelj Joško Lokaz. Krasi ga zbilja jedna jasna, ali ne i napadna empatija. Naime, presudno je to što redovito osjetiš da je na strani natjecatelja, a ne na strani produkcije. A povoljno je i to što zbilja brzo čita, kao što je rekla i Morana, osobito pitanja za natjecatelje. A rekao bih da je upravo i odgovarajuće stroži prema lovcima i da ih katkad pomalo i zabremza, što ne može biti antipatično. Slažete se? Ne, evo, to sam sve ja rekla. Joško nekako... mirniji, samozatajniji i baš se vidi da gura natjecatelje. Ne doslovno, ali kao da nekakva njegovo srce je na njihovoj strani, što je i u redu, jer kao što sam rekla, oni su good guys, a mi bismo trebali biti bad guys. Tako je. Joško, je stvarno tvoje srce na strani natjecatelja? Čega nađe. Ja sam u ovoj diplomaciji brojao riječi kad je opisivala Tarika i riječi kad je opisivala mene. Mislim da ti mora nam fali još riječi kad si opisivala. Nije mi dao dovoljno vremena, da, nisam se snašla. Joško, draga... Pa ne, prvo hvala na pozivu i super mi je što je Morana tvoj gost. Ali ovo što je Morana rekla, apsolutno sve potpisujem. Na kraju krajeva, mislim da je ovo Morana na kraju pod navodnike stavila uvjetno bad guys, zato što u tom odnosu naprosto lovkinja pa i svi ostali lovci, oni fakat moraju odraditi dio svoje igre. Ovo je sve igra i zamišljena je tako i po svim završnim obraćanjima i lovkinje i lovaca možete skužiti koliko i oni cijene te natjecatelje što su uopće došli. Ja često i sam kažem, bez natjecatelja nema kvizova. Morana je nekad bila natjecatelj, pa i sama zna koliko bez njih, bez njihove uloge nijedan format ne može funkcionirati. Joško, dragi, evo sada i oficijalno dobro nam došao u eter Radio Nacionala i naravno velika čestitka jer Joško je u petak osvojio prestižnu nagradu Zlatni studio u kategoriji najboljeg televizijskog voditelja. Čestitke iz našeg studija. Hvala. Ali sad jedna mala digresija, naime tijekom svog govora zahvalnosti ti si istaknuo važnost mladih ljudi u ovom vremenu. Pa mislim da je to nekako bilo sve spontano, već 3 mjeseca pratimo što se događa u susjedstvu i nekako, vjerujem i Morana, ne možemo biti imuni na to, pogotovo što su svi ti mladi ljudi napravili nevjerojatan jedan iskorak. Oni su potpuno apolitično ušli u ovu priču i stavili su ljudski život iznad politike. Točno. Što je nevjerojatno da su tako mladi ljudi uspjeli artikulirati neke jasne misli. Ja sam iskreno mislio za tu cijelu generaciju da je to Scroll Nation,
da je to generacija društvenih mreža, da se tu ništa generalno ne može dogoditi u nekakvom takvom smislu. I onda kad sam vidio ovo, kad to traje 3 mjeseca i kad naši prijatelji i kolege s kojima smo svakodnevno u kontaktu, koji žive u Beogradu i u Srbiji, kada čujete koliku snagu i koliku, kako bih rekao, koliku energiju prenose ti ljudi na sve okolo, pa to je zarazno. To se dogodilo i kod nas i mislim da generalno svi ti trenuci kada se tamo pojavimo i zahvaljujemo se za neke osvojene nagrade, ma da, to se podrazumijeva i moja uloga bez Morane i Lovaca ne postoji. Svi su oni u toj nagradi, ali mislim da se ponekad može iskoristiti taj prostor kako bi se ipak na neke stvari ukazalo. Evo, u ovom trenutku, odnosno u petak, meni su to bili studenti, s tom pričom živim već 3 mjeseca, ali na kraju krajeva i noć iza dodjele Zlatnog studija bilo je 3 mjeseca od pada nadstrešnice, tako da sve se to nekako u toj emociji, u tom povišenom emotivnom raspoloženju poklopilo i naprosto izašlo iz mene bez ikakve pripreme. Eto. U svakom slučaju ovo je odjeknulo u regiji i velika ti hvala u ime svih tih mladih ljudi, a i mi naravno iz dana u dan dajemo potporu iz studija Radio Nacionala. No sad se vratimo, Joško, u možda ono vrijeme kada si spoznao, odnosno saznao da ćeš ti naslijediti Tarika Filipovića. Dakle, Tarik je na neki način, moramo reći, bio sinonim kviza Potjera i naslijediti ga nije bio nimalo, ja vjerujem, lak zadatak, ali ti si to, Joško, sjajno odradio i kako god vrijeme promiče, odnosno ide, ne treba tu puno lamentirati, sve si bolji, a dokaz je upravo i ova nagrada koju si dobio u petak, a to je Zlatni studija. Mislim, hvala ti na tim riječima. Mislim da Potjere bez Tarika definitivno nema. Spletom okolnosti, ja sam spletom okolnosti ušao u njegovu ulogu. Ta cijela priča, kada bi se vratili u 2019. ja sam tad snimao seriju Nestali i bio sam na Velebitu kad me on zvao i obavijestio da neće više raditi Potjeru jer se tada u tom trenutku vraća Milijunaš, a to je njegovo, kako bi se reklo, to je njegovo ime i prezime televizijsko i kroz televizijske kvizove. Ja sam ga potpuno razumio i nisam imao uopće u glavi da on mene vidi kao voditelja, pogotovo zato što smo se i on i ja pripremali za suradnju na seriji. I onda me on u stvari iznenadio sa tim pozivom da on misli da bi ja to trebao. Tu su se na to nadovezali oba urednika, i gospodin Sedmak i Igor Grković. I ja u početku apsolutno to nisam htio raditi i mislio sam da je to onaj trenutak kada sam sebe šalješ na vješala. Jer je Tarik odradio 826 epizoda, fantastično pozicionirao uz Lovce kviz sam po sebi. I sve mi je to nekako bilo, kako bih rekao, možda profesionalno nepotrebno. A onda opet, ja sam svoj kvizaški život počeo 1997. i stvarno stvar koju najviše volim raditi su kvizovi. Nekako me on to uhvatio kako bih rekao, na tankom ledu, uspio me nagovoriti i znao sam u stvari samo jednu stvar što pretpostavljam da će se i Moran nasložiti ili neka me demantira. Mislim da smo stvarno drugačije prišli obojica kvizu, jer ja mislim da bi bilo potpuno pogrešno da sam pokušao biti Tarik Filipović, jer je to nemoguće. I ja i dan danas, Tarik je odradio 826 emisija, ja i dan danas nekako osjećam da je to i dalje jednako Tarikova emisija kao i Moranina i Dejanova i moja, i da sad tu... Da, uhvatio sam se u to, nije mi žao, dapače, jako sam sretan, to mi je na kraju krajeva dovelo u voditeljsku poziciju fantastičnog kviza Super Potjera. Tako da evo, poklopilo se tako, ali moglo je biti drugačije. Tako da. Morana mi nešto trepće okicama, Joško, i želi po svemu sudeći nešto reći na ovo što je sad Joško rekao vezano uz ovih 826 emisija i po njegovom mišljenju da je to još uvijek Tarikova emisija. Pa da, tu bih samo rekla, nije više. Da, on je ugrađen je u temelje, ali onda je došao jedan novi nosivi stup. Da, svi smo u tom razdoblju tranzicije bili onako malo, ajme kako će sad ovo
u kojem smjeru će ovo otići, hoće li ovo funkcionirati, ali makneš jedan nosivi stup, staviš drugi i kuća i dalje stoji. Možda je nekakav drugačiji feng shui, ali stvari sjajno funkcioniraju. Sjajno funkcioniraju. Joško... Pa je, malo bi se nadovezao, samo prosti što te prekidam i vjerojatno nemamo ni puno vremena za ovo što sam vam uletio u razgovor, ali ja sam svjestan profesionalno da smo mi svi zamjenjivi i da kad jedan ode, drugi dođe. Na kraju krajeva izgubili smo u tom cijelom procesu fantastičnog lovca Mirka Miočića. I neko je morao doći na njegovo mjesto, ne zamijeniti njega na taj direktan način, ali popuniti kvotu od potrebnih 4 lovca koji moraju biti dostupni produkciji. Tako da vjerujem da ni to nije lako. I moram tu stvarno pohvaliti i Moranu, i Mladena, i Dejana, i Krešu, jer ja sam od samog starta imao nevjerojatnu potporu od njih. Oni su meni u stvari boravak u prvih godinu dana samoga kviza učinili nevjerojatno lakim, podržavajući apsolutno cijelu tu priču, i na kraju krajeva iza njih je bilo jako puno dugogodišnje iskustvo ovoga samoga formata i meni su stvarno jako olakšali da uđem u tu ulogu, evo da sam još uvijek dan danas u njoj. Ja osjećam, Joško, a ti me ispravi ako griješim, da je to na tragu onoga što si rekao primajući nagradu, a to je da si sada dobio svoja jedra, a ne svojevremeno sidro. Istina. Ja mislim da ta rečenica je podjednako važna i u profesionalnom i u privatnom životu, jer stvarno mislim da nekad robujemo, pa čak i mišljenjima od ljudi od kojih nikad ne bismo tražili savjet, i nekako posvećujemo isto vrijeme ljudima koji nam možda i ne žele dobro. I ostanemo zapetljani u tome, a ponekad sve te dobre ljude i dobronamjerne podrazumijevamo, što mislim da nije fair, jednako im vrijeme posvećujemo. Tako da mislim da i profesionalno i privatno trebamo biti okruženi ljudima koji su nam jedro u životu, baš kako sam i rekao, jedro u životu, a ne sidro, jer mislim da se samo jedino tako može gurati naprijed. Joško, dragi, velika hvala što si odvojio svoje vrijeme, jer ti si sad u nekoj od proba i na neki način ga prilagodio javljanju u moju emisiju u kojoj je gošća moja draga lovkinja Morana Zibar. Velika ti hvala, Joško, i naravno još puno potjera na Hrvatskoj radioteleviziji. Hvala na pozivu i hvala što sam baš bio onako sidekick Moraninog gostovanja, a Moranu i mene čeka. Vidimo se uskoro. Da, na subote snimamo potjeru, tako da se mi vidimo u studiju, pa ćemo to raspraviti u 4 oka. Može. Velika hvala i do slušanja. Veliki pozdrav, Joško. Hvala ti velika. Pozdrav, Bog. Evo, dakle, naš Joško. Lijepo, i njega smo malo laureat, čuli. Neka se malo pozlatio i neka lebdi. Da. Bilo je, rekao je, nekoliko nominacija, ali nikako da se dogodi u sridu, i to se dogodilo u petak, sasvim zasluženo. Sad ćemo lijepo predahnuti uz još jednu pjesmu. Opa, Pixies. Evo, band broj 1. Što je ovo, val sakačenja? Da, oni su stihovi i tematika su malo čudnovati, ali jedan od zapravo najutjecajnijih indie rock bendova svih vremena, koji možda nije nekakav mainstream, ali evo, ako su Nirvani bili inspiracija, onda ko sam ja. Moj i dalje najdraži bend. Dobro, rekli ste naravno da je pjesma možda s nekim tekstom koja je onako malo dvojben, bavi se temama nasilja. Francis uvrnut ima i sve njihove pjesme su ili nekakvi svemiri ili nasilja. Samouništenja. Znači totalno kontra od Taylor Swift i lijepih ljubavnih promišljanja. Ali kako bilo, pjesma je postala prepoznatljiva u filmovima, serijama, u drugim medijima. Mislim da je korištena čak i u filmu Klub boraca. Pa na kraju ona upečatljiva scena je Where is my mind od Pixiesa, i po tome možda ljudi više pamte Pixiese nego po njihovom opusu, ali dali su svoj trag u raznim filmovima, serijama, kao što ste rekli. Gospođo Zibar, budite ljubazni, najavite ovu pjesmu. Pixies, Wave of Mutilation. Tako dobro. Moram, draga, vi se nerijetko puta onako, ja bih rekao, zekate međusobno ili prozivate nekog od onih koji su zajedno s vama lovci, Mladen, Krešo. Da, to obožavam, to volite. Da. I šta biste recimo rekli, zašto bi bio Mladen, zašto Krešo, Dejan?
Dajte mi malo još... Pa recimo, šta ja znam, Mladen bi bio čovjek za otići recimo na što, kavicu ili što. Pa ako ne partiju košarice u kvartu, što ja sa svojom visinom ne, da, s Mladenom bih otišla na izložbu i kavicu. Ma da. Da. A s Krešom? Krešo bi najvjerojatnije da odemo na turneju po Uzbekistanu, po nekakvim selima zabitima, gdje bi mi onda on govorio, vidiš, ovdje je pronađen najstariji opanak još iz 1100, dobro. Oprostite, samo uz malu digresiju, da bi Krešo vjerojatno uz ova egzotična mjesta koja ste vi sad jedno od njega i nabrojali, mora imati barem 1 do 2 kluba u kojima se pjevaju karaoke. Da. Ne, u autu bi mi cijelo vrijeme pjevao. U autu bi mi sigurno pjevao. I ostao nam je Dejan. S Dejanom, zapravo s njim se privatno dosta i vidim. Nas dvoje da odemo na neki dobar glazbeni festival, tamo se lijepo iskačemo. Dobro, prije toga nešto pojedemo, vjerojatno fino. Voli fino pojesti? On je baš što bi se reklo fina guzica i poznaje puno toga, prošao je više toga nego ja i s njim je uvijek zadovoljstvo. Jedno što je s njim problem... Voli i kuhanje. On, kad naručujete s njim u restoranu, morate ga uvijek zaustavljati, jer njemu netko donese jelovnik, on samo kaže, može. Znači, sve, može. Onda, Dejane, ne možemo baš 128 jela. Ma dobro, malo ćemo podijeliti, pa moramo sve probati. Tako da, treba malo ga u neke gabarite. Znači, gurman je žestoki. Je. Evo, s njim bi nešto otišla poklopat, a onda da potrošimo kalorije skakat na neki koncert. No dobro, ono što smo možda na kratko dotaknuli, ali na neki način me zanima taj fenomen, kako ga objasniti da, recimo, konkretno u svijetu kvizova i pub kvizova prevladavaju, muškarci. Znam. Priznajte. Da, pa mislim to je... I kako to može se izbrojiti. Zivar objašnjava, kako? A to me često pitaju i uvijek se to nekako svodi na urođenu žensku samokritičnost i taj nekakav pretjeran strah, šta će selo reći, ajme šta ako se izblamiram. A kod muških je žešći ovaj moment kao idem probat pa šta bude, idem se jer često pričam, priđe mi neka ženska osoba i kaže, kak ja volim gledat potjeru, razmišljala sam da se prijavim ili ne znam, obitelj me nagovara, ali ne bi ja to nikad. Onda ja, ne, pa zašto ne bi, pa daj, ma šta ako se izblamiram. Pa ja se 12 godina tu blamiram. To su ta neka uvjerenja koja su vjerojatno i kočnice da se krene u tu... A i žene imaju manje vremena i onda na kraju. I jako nam često prijave se, pa onda u zadnji čas zapale. Događa se. Odnosno događa se češće nego muški, da. No dobro, bilo kako bilo nakon desetljeća bavljenja kvizovima. Vi i dalje uživate u njima, to se kuži. Da. Ali u posljednje vrijeme rijetko, barem to pokazuje vaša osobna statistika, idete na pub kvizove. Pa ne stignem jednostavno sve. Prvo, neka mlađih snaga. Drugo, teško je ekipu, svi imamo neke svoje problematike, živote, nismo više tako mladi. I kao što kažem, imam razne druge interese. Tjedan ima 7 dana, ne znam, hoću malo i u kazalište, u kino, vidjeti se s prijateljima, moraš negdje malo nekakve rezove napraviti, odlučiš što je bitno. Igram sa svojom ekipom i dalje kad su nekakvi prvenstva. Ekipa turniri. Se nije raspršila? Ne, ekipa nižerazredni vratnik je tu. Dobro, odem ponekad s nekakvom drugom ekipicom, ali evo, nažalost, nemam toliko vremena. Da, ali ispravite me ako griješim, navodno ne propuštate ekipno prvenstvo Hrvatske i memorijal Mirka Miličića. To su svetinje. Dakle. I to je uvijek sa mojom istom ekipom. Da, evo, Joško je spomenuo Mirka, mi ćemo ga isto naravno spomenuti, žaleći što nas je napustio 2017. godine. 61 godinu je Mirko imao, a navodno je samo nekoliko dana prije smrti javio se u jubilarnu 500. epizodu Potjere i rekao kako se jedva čeka vratiti. Da, i svi smo bili uvjereni, evo, samo što nije, vraća nam se, i baš nas je pogodilo. To što se sjećam, ja sam bila s obitelji u Barceloni,
na nekakvom dječjem igralištu, da se dijete malo iskače pa da dalje idemo gledati čudne zgrade. I zove me netko i javlja mi i ja ne mogu vjerovati. Tako da baš nas je pogodilo. Da. Slobodno se može reći da je Mirko kao nijedan drugi kvizaž na neki način obilježio jednu eru kvizova. Ma je, on je ljudima bio sinonim za kviz. Postoje dio opće kulture. Zovi Mirka. I stvarno je bio erudit, miran, samozatajan, ali hodajuća enciklopedija. Da, on je bio taj džoker u Tko želi biti milioner. Da. Zbog kojeg su mijenjana pravila da jedan čovjek ne može baš biti svaki rođak i prijatelj Mirka Milčića. Da, kojeg zoveš. Da, mislim, pojavio se na kraju krajeva u jednoj epizodi Bitanga i princeza, kad su imali nekakvu svoju parodiju na najslabiju kariku, jer koga ćeš zvat nego Mirka? Stvarno je bio household item, što bi se reklo. Da, Dejan je, mislim, na svom Facebook profilu ili Instagramu malo važno napisao kako je Mirko bio čovjek neobjašnjivo širokih interesa s kojim se moglo popričati o svemu, a još k tome uvijek dobro raspoložen i s osmijehom na licu. Je, uvijek onako pristojan, miran, raspoložen, nema kažeš mu čačkalica, onda on krene. Da, prve čačkalice su i samo ide. Evo, Morana, imao sam stvarno, baš sam imao neodoljivu potrebu da se prisjetimo Mirka Lijepo, Milčića. I treba. Da. Još jedna pjesma u nizu. Ovo moram priznati, ali vrlo je znakovito, ili možda nije, ne znam, ali evo 3 dame koje sam imao, vi ste treća u tom nizu i koje sam ugostio u studiju u emisiji Tako dobro, su kao svoje favorite, odnosno pjesme odabrale upravo pjesmu Nika Cavea i njegovih The Bad Seeds. Ma jeli? Da. Ali nijedna od njih nije odabrala Jubilee. Jubilee Street mi je možda trenutno njegova najveća, najbolja, stvarno posebna pjesma. Posebna je kad ju izvodi uživo, to je stvarno nešto. Bravo. A on je najveći umjetnik naših vremena, to neću uopće. Sad ste rekli kad je izvodi uživo. Pitanje je za Morano u podjevi. U kojem je gradu prvi puta izvedena uživo Jubilee Street Nika Cavea? ABC? Ništa ABC. Dobro, ajmo Los Angeles, Las Vegas, New York. Stvarno ne znam. Znači u Americi je prvi put izveo. Ne znam, reći ću LA, nemam pojma zašto. Sorry, tu bi... Ne vidim ga baš u Las Vegasu. Kako? Prvi puta izvedena uživo u Las Vegasu tijekom promotivne turneje za album i postala je od tada, ali od tada je postala središnji trenutak koncerata sa svojim snažnim tim, što ste vi rekli, emotivnim nabojem, zvučnim kulminacijama. Naime, Nick Cave je, a tu je o tome pričala upravo i Tamara Kempf Dabić, dakle moja gošća, koja je rekla da je upravo u Zagrebu uživala. Kaže, to je, mislim, ne može se objasniti taj doživljaj iz publike. To je masovni trans. To je masovni, upravo to. On je stvarno poznat po tim izuzetnim nastupima, a pjesma koju ste vi odabrali, dakle Jubilee Street, postaje, pa rekli bismo na neki način, emocionalna katarza. Slažete se? Da. Na njegovim koncertima. Lijepo ste to rekli, da. Pa onda lijepo idemo i uživati. Ajmo probati u katarzu, da. Idemo u katarzu. Tako dobro. Moram nam, kako objasniti boom pub kvizova u Hrvatskoj? Da, to je krenulo, ovaj prvi u Zagrebu, to je negdje, pa ne znam nikad točno, 2008. 2009. Pa onda polako se to širilo, to sjeme. Danas doslovno svaka općina u Hrvatskoj ima barem jedan pub quiz. Nije preko noći išlo, zato što primjećujem po ljudima koje ja dovedem na pub quiz, koji prvo pružaju otpor, ma ja ne znam ništa, šta ću ja tamo. Svako se poželi vratiti. To je zabavno. To je kao izlazak sa ekipom, petak na večer idemo na pivicu, ali umjesto da tamo prosipate žuč, pričate o politici, tračate, vi igrate nekakvu igricu, natječete se protiv isto toliko veselih, opuštenih ljudi i skužiš da ti je 2 sata prošlo ovako, nešto si naučio, poveselio si se što se sjećaš kako se zvala neka tamo čudna pjesma iz 83. I da si zapravo super kvalitetno proveo to vrijeme i da bi to volio ponoviti. Znači, ko proba, ja bih rekla da se većina vrati. Studentima, klincima je to super. Vidim koliko guštaju u tome. I umirovljenicima, da, vidjeli smo
Neću biti skromna i reći da potjera nije pridonijela tome, jer puno njih nam kaže a vi ste pričali o tim pub kvizovima, pa gledamo potjeru, pa mogli bi mi nešto probati, pa evo našli smo pub kviz u našem gradu i sad idemo redovito. Javljaju nam se iz škola da oni imaju svoje nekakve školske potjere, kvizove i... A tko ti je krenuo od tsunami pub kvizova? Ne znam, na početku veći gradovi, naravno, moraš imati kritičnu masu. Ali izvan Hrvatske? Izvan Hrvatske. To je zapravo nastalo u Engleskoj. Tako je. Upravo zato da bi pubovi na nekakve dane koji su praznikavi, tipa kad nema puno prometa, da bi dovukli nekakve... Oprostite, Morana, ima jedna zanimljiva statistika. Naime, prema anketi jednih britanskih novina iz 2008. godine. 42% pubova organizira kvizove na tjednoj bazi. Da, to je tamo stvarno... Da. A što se tiče, evo, kao neka paralela, dakle s našim podnebljem, što se tiče hrvatske pub kviza scene, sve je počelo negdje oko 2005. godine u zagrebačkom klubu. Prije Buksa, da. Bravo. To sam još uspjela ali doživjeti. ima jedna zanimljiva činjenica kako je Zadar po održavanju pub kvizova odmah iza Zagreba, a Zadrani i često visoko kotiraju na ljestvicama znanja. Imaju jaku scenu, imaju udrugu. Tamo gdje ima baš zagriženih entuzijasta postoje udruge. Šibenik je jak, ima svoju udrugu. I onda to nije više samo idemo malo pit pivo i igrat se u pub quiz, nego to su onda ozbiljni turniri, pa po školama, pa kvizovi, nekakve lige srednjoškolske, školske. To je već obrazovni program. Morana, sjećate li se vi Zadranina Nikole Paleke? Da, to je jedan od naših viđenih pub kvizaša, dobar kvizaš. A sjećate li se vi njega iz potjere? Sjećam ga se iz super potjere. Možda niste mogli spavati? Vjerojatno, dobio me, I sad ću opet, ajde set pitanja, evo, ajde. Paleka, jeste li dobili Moranu u potjeri? Paleka, ajde ponosno reci, ajde. Naravno, i to iz prve. Nisu svi bili te sreće. Dakle, Nikola Paleka je s nama, veliki pozdrav iz studija Radio Nacionala. Nikola, evo sad kad smo odmah ušli ovako šarf, rekao bih, u priču i podsjećanje na vašu osobu, mislim da ste s nekim u paru uspjeli pobijediti Moranu. Tako je, dvoje ih je ispalo prije mene i jednog gospodina iz Đakova. Da, nas dvojica smo ostali na kraju, ja sam uzeo višu, taj moj kolega srednju i da, 91.000 kuna ako se ne varam, da, to je bio jedan od većih iznosa tada, to je bilo 2016. U kunama, da. To bilo. Vidiš, znači već si tada bio toliko dobar. Nikola nam i piše knjige. Da. Sa pitanjima, tako da evo, potjera je iznjedrila odlične kvizaše, autore knjiga. Pa da, u stvari nerijetko puta se ljudi pitaju, Nikola, a naravno vi to također tome svjedočite, kako se pripremiti za kviz? Pa za početak sa ovakvim knjižicama kojih na našoj sceni ima sve više. Postoje i srpske, mislim na kvizopediju. Znači postoje knjižice sa pitanjima, zvuči užasno dosadno, ali nije. To su odlična, kreativna, korisna pitanja. Uzmeš si to malo prije spavanja, zabavno je, testiraš se, tako da kvizaška literatura postoji i dobro dođe. No, moram ovdje naglasiti da je na tragu naše Darinke, koja je bila prvi gost iznenađenja za vas, Morana, Nikola Paleka, također kao i gospođa Darinka, nesuđeni novinar. Dakle, i on je napisao Inquizus. Što je Inquizus, Nikola? Inquizus, to je jedna moja kovanica. Mislim da ne postoji ta riječ, zapravo izmišljena, jer zapravo je moja intencija neka bila da se knjiga nazove prema filmu Invictus, Clint Eastwooda. Tražio sam riječ kviz koja bi bila uglavljena u neku riječ da bi dobro zvučala, a to mi je bila nekakva poveznica s tim kao Invictus.
a ja sam ljubitelj klasičnih jezika, latinskog pogotovo, i onda mi je bila ta priča kao, Invictus kao nepobjediv, pa da sad ubacim taj kviz, kao u smislu nepobjedivosti, a da je kviz glavni akter cijele priče, da tako kažem. I onda je ta moja kovanica zapravo, ja mislim da ne postoji riječ u latinskom riječi. Mislim da ne. Tako je nastalo, kao Invictus, pa Inquizus i kao nepobjedivost znanja, ajmo tako reći, nepobjedivost kvizova ili informacija, kao god hoće. Na koliko, Nikola, oprostite, na koliko pitanja možemo naći odgovore u vašoj knjizi? U mojoj knjizi možete naći odgovore na 2400 pitanja, međutim, kao što sam objašnjavao i prije i poslije, nije tamo stvar u 2400 odgovora. Ta pitanja sam radio onako dosta studiozno i analitički, tako da sam dao dosta informacija. Dakle, nije samo to 2400 odgovora, nego je u svakom pitanju su makar još 1 do 2 nekakve informacije. I ja bih rekao da se tu može naći odgovor na nekih 5000 pitanja. Ajmo tako reći. Koliko ste godina proveli, Nikola, skupljajući pitanja i naravno pišući odgovore za ovu knjigu? Sad bilo je pretenciozno reći cijeli život, ali onako ubrzanim tempom zadnjih, od prije nego izašla knjiga 2022. godine, a neke 4 godine recimo. Ja sam i prije toga bilježio neke informacije čisto iz nekakve razne, ja stalno puno čitam, godinama sam radio u izdavaštvu i imam i svoju privatnu biblioteku i puno čitam i gledam i tako dalje. I onda sam sam sebi zapisivao nekakve stvari, onako neformalno. I onda kako se počeli razvijati kvizovi Hrvatskoj, odnosno kvizaška scena, kako postoje nekakva špranca pisanja individualnih kvizova, ja sam onda počeo, negdje sam se prijavio, ne znam u kojem sam čak formatu, možda i moram se sjećati, kroz to je bio jedna liga, jedan sustav, tamo sam počeo pisati, rekao sam, ima nekih 200-tinjak onako natupnica ima, aj kao mogao bih izvući nekako pitanje, ajde sastavit ću jedan kviz. I to je na kraju jako dobro bilo, dosta ljudi mi je reklo da je to onako svježe, neka pitanja još tad još nisu bila viđena, još nisu bila postavljena. I nakon toga sam ja nastavio pisati, ali više ne natupnice, nego sam doslovno počeo pisati u jedan svoj folder pitanja. Dakle, kako bi to pitanje izgledalo u nekoj varijanti individualnog kviza. I sad je to, i tu se nakupljalo. Ja sam pokrenuo na taj svoj kviz in kvizus. Dakle, to je format individualnog kviza koji sam ja začeo jer smatrao sam da u Hrvatskoj u to vrijeme Morana zna isto dosta igra individualnih kvizova kao ja, imamo veliko iskustvo u tome. Malo je domaćih pitanja. A ja sam pogodim toga da je nekako sveukupno znanje kvizaško neka suma ovih domaćih stvari i tog takozvanog svjetskog znanja, kako ga mi volimo zvati. A domaćih hrvatskih pitanja iz hrvatske kulture, povijesti, sporta, geografije nije bilo ili je bilo jako, jako malo. A svatko ko je bio nekad na televizijskom kvizu, u makar jednom kvizu, zna da ne može ni dobiti ni osvojiti, a da ne odgovori na barem 20% domaćih pitanja. A to je veliki kviz, a ja ih znam nekoliko, koji su vrhunski, a fale im na svjetskoj razini među top 50 ili 100, a fale im domaća znanja. Da, to je kao naš Dejan, pa mu postaviš pitanje o hrvatskim rijekama i Minsko polje, da. Minsko polje, da. Evo, budući nam leti vrijeme, Nikola, ja imam potrebu naglasiti da vi radite u VBZ knjižari, koja vam je s obzirom na okruženje poput, rekli bismo, malenog raja znanja, koje dobivate na dlanu svakodnevno. I još jedan lijep podatak, a to je da je upravo ta vaša matična knjižara odlučila stati iza vas i pomogla vam pri objavi ove posebne knjige. Točno? Je, tako je. Posebno sam zahvalan nekim ljudima koji su mi na moj prijedlog su objeručke prihvatili i bili su na početku malo skeptični, ali kasnije su, kad su vidjeli tekst, kad su vidjeli o čemu se radi, kako buja ta kviz scena u Hrvatskoj,
odlučili su se za izdavanje knjige i nije isključeno u dogledno vrijeme da ide knjiga broj 2. Bravo. Evo, završit ćemo ovo, Nikola, jednim citatom poznatog i velikog čovjeka, a citat glasi: ako posjedujete znanje, dopustite drugima da njime zapale svoje svijeće. Rekao je, Morana? Rekao je. Ne znam, Nikola, ajde, sigurno ima što u knjizi. Rekao je veliki Winston Churchill. Dakle, ovim citatom Nikola se vodio kad je odlučio nesebično podijeliti odgovore na 2400 pitanja, to je ono što je oficijalno, uz naravno ove izvedenice koje je dotaknuo Nikola, u svojoj prvoj knjizi Inquizus, jedinstvenoj ove vrste u Hrvatskoj, a mi naravno Nikoli želimo što prije da izađe i drugo izdanje knjige Inquizus. Nikola, hvala. Veliki pozdrav iz Zagreba, pozdrav svima u Zadru i vjerujem se kako ćemo se imati prigode naći na jednom od pub kvizova kada dođe gostujuća ekipa iz Zadra u Zagreb. Da. Eto, super, pozdrav, hvala. Pozdrav veliki pozdrav, Nikola. Pozdrav. Bog. Evo, dakle... Da, Zadrani su doista... Čovjek zbog kojeg niste spavali tek toliko, mislim. Pa nije jedini, bilo ih je. Dobro, 90.000 kuna, to je bilo negdje oko 12.000 eurića. Da, nije čudo da sam potisnula to. Mi ne biste vjerovali, draga moja Morana, idemo lagano prema kraju. Znam, neminovno je. Da, to je tako u životu. Prezadnja pjesma MGMT. Da, jedan nisu više toliko mladi, njujorški band koji je buknuo prije 15 godina, tad je krenula ta nekakva, ajmo reći, elektro-indie scena. Jako zgodni mladići, imali su jedan hit album sa mnoštvom poznatih singlova. Što bi rekla jedna žena, mlado meso. Da, ne znam ko bi to, neka žena bi to možda rekla, ne ja sigurno. I bili su nam na In Musicu u Zagrebu, tako da sam ih gledala uživo i baš uživala. Eto, da pustim nešto i iz malo svježije. Ali opet nešto Little Dark Age. A Little Dark Age, ali ova pjesma mi je baš onako za jabučarku u meni onako staru. Optimistični ton, rekli bismo, ne, pesimistični, koji istraže opet te neke teme društvene stagnacije, paranoje, tehnologije, post-apokaliptične atmosfere. Bijelo i sivo i crno, svega. No dobro, uživat ćemo u pjesmi po izboru Morane Zibar, koja prikazuje osjećaj nesigurnosti u modernom društvu s naglaskom na to kako se ljudi nose s napretkom tehnologije i društvenim promjenama. Sve aktualno koje uz to dolaze. Idemo MGMT. Tako dobro. Pa mi se bližimo kraju, Morana draga. Jel vam proletelo vrijeme? Teško mi je to prihvatiti, ali... Što, bilo manje tako dobro? Je, tako je dobro i proleti vrijeme, zaista. Ako je bilo tako dobro, ajde mi sad učinite jednu ljubav. Ispričajte mi, recimo, vic o ploči potjere. Nemam ga. To je tako spontano. A neću ponavljati. To vam je ko umjetnički performans. To se dogodilo jednom. Tom Gotovac jednom šeta gol po Zagrebu i ne da se uspoređujem. A imali neki drugi? Ali to je krenulo kao nekakva zezancija i onda sam skužila, ovi vicevi su tako grozni da to treba ponoviti. I već dugo pokušavam smisliti novi, ali ne ide. Ali nemate ništa ekskluzivno za tako dobro nešto? Ne. Dobro, okej. On se mora roditi kad je on spreman za to. Da. Ja sam se nadao potajno da će se dogoditi taj trenutak ili inspiracije ili želje da se ponovi ovo. Ne radim na njemu dugo, ali ne ide, ne možeš ga prisiliti ako on još nije spreman. A s vicevima imam veliki hendikep da, evo, ispričajte mi vic, ja ću ga sutra zaboraviti. Ono super mi je, rekavam od smijeha. Ja sam jedna od onih osoba koja, dođe Fata i, ne sjećam se, a bio je tako dobar. Nikako ne mogu viceve zapamtiti, ne. A volite viceve? Da, volim humor, uvrnut. No dobro, evo, u nadi da ćemo se ipak jednom prigodom vidjeti kada ćete imati jedan novi vic. Meni je bilo stvarno veliko zadovoljstvo, Morana. Također. Ali prije no što se rastanemo, još jedno do dva pitanjica, vrlo kratka. Pamtite li rekordan broj odgovorenih pitanja u potjeri? Aha, vlastiti? Da.
Nisam dalje od 17 dospjela. 17, to je to. Da. Ono što zanima naravno sve one koji nas sada slušaju, a to bi bio i na neki način šećer na kraju, mnogi onog lica što se zbiva iza kulise potjere. Naime, u ono vrijeme dok natjecatelji odgovaraju, dakle vi ste negdje od traga, imate vjerojatno monitor na kojem pratite što se događa. Da, ništa glamurozno, imamo svoj stolac tamo i monitor. Tamo je Branka s vama. Da, doslovno nas jedna pregradica dijeli, tako da ja sam u toj prostoriji, ali iza nekakve pregradice zavjesice i sama sam, nemam svitu. Proživljavate li zajedno s tim natjecateljima ona pitanja ja užasno puno, da me gledate bez zvuka, a ne ispuštam zvuk jer ne mogu, snima se, užasno puno gestikuliram. Smiju mi se ovi tamo već u tehnici. Navijate za natjecatelj? Da, kad neko nešto ne zna i onda ja mašem rukama kao ajde, očito je, reci ili sjeci dalje. Tako užasno puno sudjelujem i gestikuliram. Koliko traju probe prije no što se uđe u snimanje? Pa natjecatelji imaju malu simulaciju probu, a mi lovci mi zapravo dođemo na gotovo. Zapravo duže traje šminkanje i oblačenje nego skoro snimanje emisije. Da, još nešto što možda na neki način demistificira ujedno rečeno tu priču, ali to je činjenica. 2 epizode se rade u danu. Da, ne bismo više ni stigli i 2 različita lovca jer mozak bi nam eksplodirao da... Pregoreli bi, da. Da, i nismo svi tamo, znači dramaturški štos je koga biste vi htjeli, to ne znači da smo mi od traga i igramo siksak-suk, nego imamo svoj raspored, a to se pita natjecatelje. Ali vas se čuva da vas natjecatelji ne vide, ne? Da, oni doista ne znaju s koji će im doći, zato ih se pita, ali nije da mogu birati iz izloga. Da, pa naravno, oni kažu mi smo toga, ali ne možete toga, jer je produkcija odredila da je tog dana Morana, odnosno Kreša, odnosno Dejan, kako to već ide, ne? Za kraj, hoćete li ostvariti svoju želju ili ste je možda već ostvarili, a ja o tome ne znam, Kostarika i Peru? Još ne. Još. To treba vremena, novca. A željene destinacije? Velika je želja, da. Trebaju biti školski praznici, jer da mogu i dijete povesti, tako da puno tog se treba poklopiti, ali ovdje na ovom vašem mjestu je sjedio čovjek koji je bio u Peru, pun impresija, dakle Anton Rudan, lovac na ljekovito bilje. Sigurno je svašta nabrao tamo. Čudesne stvari je pričao o načinu na koji plemena koja su 100 godina iz ove naše civilizacije liječe ljude, znači nas Europljane koji dođemo dole, i to je holistički pristup. Ne biste vjerovali, plemena koje je 100 godina recimo unatrag ove civilizacije. Oni znaju više od nas. Više od nas i to je činjenica. Evo, to je to. Što reći na kraju? Ja ću sad reći good luck baby. Ali ne bi volio da ovo seksistički zazvuči. Ne, znam na što aludirate. Što je to good luck baby? To je zadnji veliki singl jedne mlade žene koja se zove Chapel Roan, koja je upravo dobila Grammy-a kao New Artist, koja je eksplodirala prošle godine. Imate li vi neku staklenu kuglu kada ste birali upravo mlađahnu Chapelu? Pa jednostavno iskočila svojim talentom, svojom osebujnošću. Ona već skoro 10 godina pokušava uspjeti u glazbenoj industriji i onda je taj album, evo tek, 2024. onako odjeknuo jer je imala nekakve zapažene nastupe po festivalima i samo domino efekt, evo, stvarno nešto najbolje zadnjih godina. I veselim se vidjeti ju uskoro u Barceloni na festivalu Primavera. Idete? Idem. Svaka čast. Tako mlađahna, a već se bavi ovim tim temama prekida veze, emocionalne boli koja dolazi uz raskid. Na tragu toga je proživjela je, pjesma, to je break-up song, ajmo reći. Hrabra, ranjiva. Cura je hrabra, cura ide dalje. Je, snažna je. Dakle, nosi snažnu tu poruku, rekli bismo samo spoznaje. Tako je, mogu i bez tebe, idem dalje. Dakle, koju mnogi mogu doživjeti u ovim teškim vremenima, inspiraciju u emotivno teškim trenucima, to je žena koju ste vi odabrali. Tako je, ajmo na to zaplesati i proveseliti se. I što reći na kraju nego good luck, baby. Morana, velika vam hvala što ste bili moja gošća. Hvala na pozivu. Pozdravite mi ove mušketire, ova 3 mušketira, odnosno sad i 4, ne, imate ovog 4. mušketira u super potjeri. Bilo je veliko zadovoljstvo, velika vam hvala. Bilo je tako dobro. Tako dobro, vidimo se opet. Slušali ste Tako dobro uz Ljudevita Grgurića Grgu.
Tako dobro.